हेलो गाइस गुड़ा भाई भौणी मैंने केमती अच्छ समस्ते भलथे आउ समस्त को भाई भौणी को नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन आज गोटे वीडियो नहीं आसवा नुआ वर्ष नुआ वीडियो जोटा कि आज अपलोड हम आउ जाई शेष पर्यटन देखिए आउ जापर किंतु आम जाइलु बारिपदा जोटा कि आम हस्तिया पुल पाख आउ नाटा मु भूली जाऊे किंतु एबे कही पारिनी जाई देखंतु जानीपारे कथार अच्छे हाथ नहीं जाल हाथ नहीं जाल केमिति धरुंच गोलाइ माछ है जा देखु माने अलग प्रकार माछ धरती देखिले जानीपारे है आउ वीडियोटा पसंद आसले लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम गाँ कथा ब्लॉग को है गाइस आउ देखंतु तांकर एबे आरंभ कले आमर माछ धरा देखंतु खाली बाड़ी रे किसी जाल पाल ना हाथ में देख तो ये आरंभ होगा देख तो गोटे बहनी तांकर ये देखो 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 ये देखो बुड़िले 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 देखंतु पड़ेला देखु कौ टाइप धरुंच माछ ये देख 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 तो डोरी धरीगले हे देखो के बहनी कले ये देखो के पुरौंट देखु आय देख देखिल देखु किंतु बिना हाथ सॉरी बिना हाथ में कौची कि माने जाल पाल ना दुईटा बाड़ी धरती माछ धरती जोटा कि देख माछ पाखक आसो आसला माछटा धरती है केमती देख देखिल तो माछटा कौ टाइप धरिले देखो तो क्या देखो देखु एते थंडारे हाय ये देखु पुरौंट केमती एमती धर धरिका जी माछ माने अलग प्रकार माछ देख 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 है देख धरी पारे बोधे चलीगला देख तो कमती बुड़ुंट हाय देख देखुच के धरले ये देख के पुरौंट माने किसी जाल पाल ना हाथ पूरा बाड़ी दुईटा हाथ में हाई देख पछरे देख हाई देख हाई देख देखुच
କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ହାଏ ହାଏ ଦେଖ ହାଏ ଦେଖିଲ କେମିତିଆ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଭାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଧରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ହାଏ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ଟା ଧରିଲ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ରେ। ଏଇ ଦେଖ ପୁରଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଫୁଟ ଫୁଟ ଧରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ 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 ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏ ଦେଖ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଭାଇ ସାବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଧରୁଛନ୍ତି। ହାଏ ଦେଖ କେମିତି ଧରିଲେ। ଏଇ ଦେଖିଲ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଦେଖ 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 ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ 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 ହାଏ ଦେଖୁଛ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଗୁଡ଼ା ଧରୁଛନ୍ତି ହାତରେ ନାଇଁ ଜାଲ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଆଇ ଦେଖ ଭାଇ ଏ ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖୁଛ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ବାଃ। ଏବେ ସେଇ ତଳରୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାଏ ଦେଖିଲ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଭି ଧରୁଛନ୍ତି ହେଭି ମାଲ ହାତରେ ନାଇଁ ଜାଲ ଧରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାଛ ଦେଖୁଛ ବିନା ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି।
ହାଇ ଦେଖ 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 ଦେଖାଅ ଦେଖା ଏଇ ଦେଖିଲ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଭାଇ ସାହ ଭାଇ ମନ ମାନିଗଲା ଓ ଆସିକି ନୂଆ ବର୍ଷଟା ମୋର ହାଇ ଦେଖ ବୁଡ଼ିକି ହାଇ ଦେଖିଲ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ପରା ପିକନିକ୍ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ମୋର ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତିକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ହେଉଛି ଏଇ ଦେଖିଲ ଦେଖ 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 କେମିତି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୋଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଲେ ଭାଇ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଟେକ ତ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଦୁଇଟା ହଁ ଖରାପ କଲେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଆକୁ ଡାକିକି ନିଅନ୍ତି ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧରୁଛ वाह वाह देखो पूरा माछ धरिक आसले भाई केते ना खाला ऊपर थाओ ऊपर थाओ देखेब ना कि माछटा टिके हाय देखे दियो टिके बहुत कष्ट कर बापा देखु के देखलु देखले तो निज आखिरे मु निज आखिरे पर देखु एमती तो आम जीवन धरी पार्बा ना कैमरा आखिरे देखु धर देखाली धरी 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 खाली देखु माछ देखु वाह वाह पूरा देखो आम संगात देख माछ बिना जाल भाई तो आम तो थोड़े दौची ना देखो भाई साहब आज मकर नुआ वर्षटा तुम समस्त को हापी न्यू ईयर है एडवांस एडवांस नहीं सरी गला नहीं शंभू देखो रे माछ तू शंभू को देखो हाँ देखो है भाई साहब भंजा ए तोर फोटोटा ना এইটা এইটা দেখুছ এই হচ্ছে মাছ এই হচ্ছে মাছ না দিয়া মাছ এটা কি নাড়া কিস কোন এটা এই হচ্ছে জাডুয়া জাডুয়া মাছ কোন জাডুয়া মাছ না ভাই
चलो ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆସିବା ଏବେ ତ କେତେ 7 ଜଣ ଆସିଛ ନା 7 ଜଣ ଯେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗାତ ଆସୁଛି ତବେ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ବାଏ ବାଏ ତ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚାଲିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଯାଇ ହେବନି ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତିଆ ପୋଲ হ্যাঁ মাছ হয় ଗାଇସ୍ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଯାଉ ଏଇ ଦିନଟା ଆଜି ଦେଉଛ ମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଥରିଗଲାଣି ପୁରା ଖରା ଥାଇକି ବି ଥରିଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୁଡ଼ା ହଉଛି ନା ମାଛ ପାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଛାଡ଼ା ଆରେ ସେଇଥିର ମାଛଟା ଧରା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଓହ ମାନି ଗଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଗାଁ କଥା ବ୍ଲଗ୍କୁ ହେଲା ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହଉ আসছে তো ভাই আসছে মই তো ହଁ ହଁ ହଉ ବାଇ ବାଇ ହଁ 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 ବାଇ ବାଇ ଆସୁଛି ହଁ ହଁ